जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहबी टैरोट कार्ड माध्यम रे 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आपण मानकु अनुरोध करुछि निज निजर राशि देखिबा आगरु सर्वप्रथमे प्रत्येक दिनर परि आजिर दिन चर्चा कार्यक्रमटी को निश्चित भाव में देखा अभ्यास जारी रखु, कारण आज दिनचर्या कार्यक्रम जहाँ कहुच्छी प्रत्येक दिन समस्या विषय आप जापर। चलतु आरंभ करवा कौन अच्छी आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क। आज पंच ग्रह कूट, आज माघ मास 6 दिन जानुआरी 19 तारीख सोमवार। आज प्रतिपद 50 दंड 34 रात्रि 2:40 पर्यंत। आज उत्तर आषाढ़ नक्षत्र 15 दंड 56 दिवा 12टा 48 मिनिट पर्यंत। आज वज्र जोग, आज किस्तुघ्न कर्ण। तेबे आज जदि घातचंद्र कहबी सिंह राशि घातचंद्र। आज जन्म होता शिशुर मकर राशि, वैश्य मतांतर रे शूद्रगण नरगण दिवा 12टा 48 मिनिट पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 12टा 48 मिनिट मध्य एक पाद पुष्कर दोष, रात्रि 2:40 मिनिट पर एक पाद पुष्कर दोष। तेबे फल वंश और पशुहारी, होमादि शांति, अन्न वस्त्र, स्वर्ण, कृतकांश और तंडुल दान। आज प्रतिपद श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले पानी कखारु भोजन निषेध। विविध कार्यक्रम मन रखु आज शरण पंचक अच्छी। तेबे आज अशुभ बेला काल बेला ध्यान दिंतु दिवा 7टा 56 मिनिट पर एवं 9टा 29 मिनिट मध्य। बार बेला कहले दिवा 3टा 51 मिनिट पर 5टा 25 मिनिट मध्य। आज कालरात्रि 9टा 37 मिनिट पर 11टा 11 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, आज शुभ बेला अमृत जोग जदि कहबा ताले प्रातरु 8टा 2 मिनिट मध्य, दिवा 11टा 14 मिनिट पर एवं 2टा 38 मिनिट मध्य। रात्रि 6टा 13 मिनिट पर 8टा 37 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, महेंद्री जोग कथा कहले दिवा 10टा 2 मिनिट पर 5टा 25 मिनिट मध्य। तेरे आसंतु एबे आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। ई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप में जानबा आउ देखिबा कौन आसुची और प्रिय 12टी राशि व्यक्तिमान को भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। कौन आसुची जनवरी मास 19 तारीख सोमवार 12टी राशि व्यक्तिमान को भाग्य रे। जय मां तेरा माता यूनिवर्स महाशक्ति कृपा आशीर्वाद कौन कार्ड आसुची आमे देखिबा। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि ये सब कब राशि आपण को साथी रे भगवान को आशीर्वाद रहिबो। कोनोसी भी कार्य आज करिवे, नुआ संपर्क आरंभ करिवे, नुआ व्यवसाय आरंभ करिवे आपण को साथी रे, किंतु भगवान रहिबे, किंतु आपण लाभ करि पारिबे ना। काहे कि ना आपण को ऊपर कर्मर प्रदातांकर दृष्टि रहिछि। तेणु आपण समस्या दुख शारीरिक जंत्रणा ये सब आपण को ठारे देखिबा को मिल पारे, किंतु भगवान जेहेतु आपणकर निकट अछंती आपणको दुख भगवान को पाखरे पहुंचुची, किंतु कष्ट परे कष्ट दुख परे दुख जंत्रणादायक देई कसी कसी ताहाकू मुक्ति पथ को आनी थांती। ए कथा को आपण चेतना भितर नियंतु और मेष राशि व्यक्ति माने। तेबे आज कोनोसी व्यक्ति को सहित वाद विवाद हेई पारे, किंबा घर रे कोनोसी कथा को लेकि युक्ति तर्क करी झूठ झमेला करि पारंती। सेति प्रति आज आपण सजाग हुंतु मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने। प्रतिकार कथा मु बहु बार कहिछि, आपण माने प्रतिकार करबा पई उद्यम जो माने करिसंती बा जो माने प्रतिकार रचंती सेमानकर समस्या बड़ धरणर जो समस्या रहिछि ता छोटिया आकारे होकि जाय थाए। जो माने प्रतिकार न करिसंती आ सेमाने प्रतिकार मध्य करबा पई प्रयास जारी रखंतु। तेबे आजिर स्पेशल कार्यक्रम रे मन रखंतु। आज मु कहबी समस्त जानिबा कथा ज्योतिष तत्व मतरे एई मासरे जे कोनोसी घरे बा जे कोनोसी व्यक्तिंकर कोनोसी व्यक्ति जन्म होती से पुराण मुख्य होती, विद्वान होती, सदाचारी मध्य होइथांती। आउ से योगाभ्यासी आउ विषयापन्न मध्य से व्यक्ति ता भाग्य रे हबो। ए मासरे जदि कोनोसी कन्या प्रथम रजवती होउची ताले से पुत्रवती निश्चित हबो, किंतु क्रोधिनी हबो, टिके क्रोध तार रहिबो। आउ ए मासरे जदि आपण माने केही नूतन गृह आरंभ करूछंती ताले मने रखंतु चौड़ भय रहिबो, अग्नि भय रहिबो। तेबे गृह स्वामींकर बा परिवार रे रोग पीड़ा निश्चित भाव में लागिकी रही से प्रति आपण माने सजाग रहिबा आवश्यक अछि। तेबे
ए मासरे मुगा आउ बरकोली खातु ना मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने यह पेट रोग ए मासरे सृष्टि करिथाए। तेणु शुक्र बुध जोगु ये मासटी अशुद्ध काल अटे। तेणु विवाह व्रत प्रतिष्ठा कर्म निषेध अच्छी। तेणुक ए मासरे आपण माने सजाग रहिबा आवश्यक अछि। एबे आसतु देखिबा जे कि वृष राशि विषय। वृष राशि किंग ऑफ कप बहुत शक्तिशाली कार्ड। आपण को ऊपर बहुत शक्ति रहिबो। का ऊपर जीतिबा पई निजर हक दाबी करि परिबे। लोक मानक पई किछि भल चिंताधारा मुंडरे भी मध्य रहिबो। लोक माने आपण को मध्य भल पाइबा भितर रखिबे। सर्वदा सब कार्य करिबा पई आज आपण प्रस्तुत रहिबे। आज आपण पाख आख जागा को यात्रा करि पारंती जोग मध्य कहूछि। आपण कुआडे जिबाकू आज मनस्ताप करि पारंती। समस्त सहित आज सुसंपर्क भल रहिबो। पॉजिटिव कार्ड ये निश्चित भाव में अछि। तेबे आज आपण लोभरे बा आशा बहुत रखिकी किछि कार्य करिबाकू उद्यम करि पारंती। लोभ आपण मन भीतर आज रहिबो। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन लव पार्टनर को पाखकू बुलिबाकू जाई पारंती। संपर्क उत्तम मध्य आज रहिबो। व्यवसाय माने किछि मालपत्र आशा माने किना बिका करबा पई पाखकू जाई पारंती। छात्र छात्री माने मध्य आज भल मनोभाव से मानक भीतर रहिबो। आ निश्चित उद्यम भल रहिबो। आज स्पेशल कार्यक्रम मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने मन रखु। ज्योतिष तत्व अनुसार जदि ए मासरे आपण गृह में कौन संतान जन्म है से कुलर मुख्य हम विद्वान हम सदाचारी हम योगाभ्यासी हम विषयपूर्ण आउ ए मासरे जदि आपण गृह में कौन कन्या प्रथम रजवती होची से पुत्रवती हम आउ क्रोधिनी भी हम। आउ ए मासरे कौन व्यक्ति जदि गृह आरंभ करने को चिंताधारा करुँच मन रखु। चौर भय अग्नि भय निश्चित रहिबो। गृह स्वामी और परिवार रोग पीड़ा केबे भी छाड़ी जीव ना। तेणु ए मासरे मन रखु मूला और बरकोली केबे खातु ना। कारण मूला और बरकोली खाइले यह पेट रोग सृष्टि करिथाए। तेणु शुक्र बुध जोगु ए मासटी अशुद्ध काल अटे। विहित विवाह व्रत प्रतिष्ठा आदि कर्म से निषेध करा जाउछि। मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने एबे आसंतु देखिबा मिथुन राशि विषय। मिथुन राशि आपण कार्ड आसी नाइट ऑफ कप। आपण लाइफ रे किछि नुआ अपॉर्चुनिटी आसीबार जोग देखा दउछि। कोनोसी शुभ खबर प्रस्ताव आसी पारे। कोनोसी कार्य करिबा पई आपणकर उद्यम मन भीतर शक्ति आसी पारे। आपण पाखकू जो शक्ति बा जो प्रभाव बा जो प्रस्ताव आसुछि ता मध्ये आपण पई ठीक अछि। तबे भगवान को ऊपर विश्वास रखि ताकू ग्रहण करियंतु आपण को सफलता मिलिबो। कारण ये पॉजिटिव कार्ड अछि। किछि तो उपाय आपण पई गिफ्ट भाव में भगवान प्रदान करिवे। काइना कष्ट बहुत आपण मुंडरे नदुचंती। बहुत समस्या आपण भीतर देखा मिलूँ। तेणु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने कष्ट सहवा भगवान देखुंत धैर्यर सीमा केते। तेणु निश्चित भगवान आपणकर दुख शुणिबे। आज आपण एमती किसी व्यतिक्रम काम भी करें। मन रखु किसी द्रव्य भी आपंकर नष्ट हबार जोग अच्छी। कौन जिन हजि जबार जोग अच्छी भांगी जबार जोग अच्छी। से प्रति टी आप आज सजग रहा आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में मिथुन राशि व्यक्ति माने मन रखु जे कि आपण गृह में जदि कौन संतान ए मासरे जन्म नेला ज्योतिष तत्व अनुसार ए मासरे जन्म होता व्यक्ति कुलर मुख्य रहिबो। विद्वान हम सदाचारी हम योग अभ्यासी हम आउ विषयापन्न आउ ए मासरे जदि आपण गृह में कौन कन्या प्रथम रजवती है से पुत्रवती रहिबो। आउ टिके क्रोधिनी भी रहिबो। जदि ए मासरे आपण मानक भितर के गृह निर्माण करबा पई उद्यम रखिचंती ताले मन रखंतु गृह निर्माण कले चौर भय अग्नि भय कराई थाए। तेणु माने गृह स्वामी और परिवार रोग पीड़ा लगी लगिकी रही थाए। तेणु ए मासरे गृह निर्माण करबा ए वर्ष पई उचित नुह। ए मासरे मूला और बरकोली केबे खांतु नाही। कहीं ना पेट रोग सृष्टि करिथाए। कारण शुक्र बुध जोगु ए मासटी अशुद्ध काल अटे। तेणु विवाह व्रत प्रतिष्ठा आदि कर्म निषेध करा जाउछि। एबे आसतु देखिबा कर्कट राशि विषय। कर्कट राशि आपण कार्ड आसी टू ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी। ये कार्ड आपणकर जो कार्ड आसी आपण कौन कार्य को पदक्षेप नापी उद्यम रखुंट। ये कार्ड आपणकर मनर द्वंद्व को बुझाऊँगी। आपण ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रही। आपण बहुत किसी करने को चाहिए। आप सब समस्या को बालांस करेंगे। जदि भी हारी जाऊँच तथापि हार मानतु ना। आपड़ जो जिनसर समानता आने को चाहते आप जीवन में बहुत उतान पतन आपणकर देखा मिलूँ। जहाद्वारा आप चेष्टा करुँच बारंबार सब जिन को बालांस करने। किंतु आपण पाखे पावर अच्छी चाहिए आग को बढ़े। किंतु आप गोटे गोटे समय अनेक अनेक द्वंद्वर काम आसिक पहुँचुची। गोटे समय धर 5 जगार पैसा कहीं पाइबार अच्छी। गोटे समय 2टी जगह को जीवार अच्छी।
एमिति किछि काम द्वंद्व भितर आपणकर गति करिवार जोग देखा दउछि। तथापि आज आपणकर आत्मतृप्ति रहिबो, प्रीति लाभ रहिबो, मन मध्य आपणकर खुशी रहिवार जोग निश्चित अछि। तेबे मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भणी माने आपण माने मन रखंतु, जदि आपण मानक गृह रे कोनोसी संतान ए मास रे जन्म नउछि, ज्योतिष तत्व अनुसार ए मास रे जन्म होतबा शिशु गुणर मुख्य, विद्वान, सदाचारी, जोग अभ्यासी रहिबो एवं विषयापन्न मध्य टिके रहिबो। ए मास रे जदि आपणक गृह रे कन्या प्रथम रजवती होछि ताले मन रखंतु पुत्रवती से निश्चित हबो आ मन भितरे क्रोधी टिके रहिबो। आ ए मास रे जदि कोनोसी व्यक्ति नूतन गृह आरंभ करूचंती ताले मन रखंतु चौर भय, अग्नि भय निश्चित कराइबो आ गृह स्वामी परिवार रे रोग पीड़ा संपूर्ण लागिकी रहिबो। तेनु ए मास रे ए वर्ष पई गृह निर्माण करंतु नाही। ए मास रे मूला बरकुड़ी केबे भी खांतु नाही, कारण पेट रोग समस्या देखा देइथाय। तेणु ए मासटी शुक्र बुध जोगु ए मासटी अशुद्ध काल अटे। तेणु विवाह, व्रत, प्रतिष्ठा आदि कर्म निषेध करा जाउछि। एबे आसंतु देखिबा जे कि सिंह राशि को विषय। सिंह राशि ये 4 ऑफ वांस कार्ड खुशीर कार्ड अवश्य अछि। आपनको घर को किछि खुशी आसीबार जोग देखा दउछि। कोनोसी धन मिलबार जोग अछि किंबा नुआ घर तैयारी करिबार जोग देखा दउछि। पॉजिटिव कार्ड अछि। आपनको घर को कोनोसी खुशी आसुछि, आपण मध्य नुआ उत्सव पालन करिवे। आपनको पई मन भी मध्य खुशी रहिबो। आपनको पाखरे बहुत भल परिवेश रहिबो, बहुत खुशी रहिबे। कर्म क्षेत्र रे बहुत किछि भल चलिबो। आपनको सहकर्मी आपनको मध्य सपोर्ट करूछंती, मिली मिसी कार्य करिवे। फाइनेंशियल क्षेत्र रे बहुत भल रहिबो। आपण जेतिकी रोजगार करिवे सेतिकी रे मध्य आपण संतुष्ट रहिबे। तेणु आपनकर समय बहुत भल रहउछि। व्यवसाय रे पार्टनर को सहित जदि आपण माने व्यवसाय करथांती लाभ भी मध्य भल मिलिबो। स्वास्थ्य कथा मु कहिबि जदि स्वास्थ्यर सुधार मध्य शीघ्र आपनकर आसीबो, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। आ किंतु आज जेहेतु आपनकर घात चंद्र रहउछि, तेणु এই ঘাত চন্দ্র কারণରୁ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସାବଧାନରେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୁହା ଲଗଡ଼ରେ କୌଣସି ଆଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଲାଗିବାର ଯୋଗ ବି ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଏ ମାସରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଳର ମୁଖ୍ୟ ରହିବ, ବିଦ୍ୱାନ ରହିବ, ସଦାଚାରୀ ରହିବ ଏବଂ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବ। ଆଉ ବିଷୟାପନ୍ନ ଟିକେ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବ ଆଉ କ୍ରୋଧିନୀ ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ନୂତନ ଗୃହ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚୌର ଭୟ, ଅଗ୍ନି ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଗୃହ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାରରେ ରୋଗ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗିକି ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମାସରେ ମୂଳା, ବରକୋଳି କେବେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପେଟର ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଯାହାକି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି କର୍ମ ନିଷେଧ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି 8 ଅଫ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ବହୁତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଳସ୍ୟତା କାରଣରୁ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣ ହୁଏତ ପଶ୍ଚାପତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏ କାର୍ଡର ଅର୍ଥ ଯଦି କର୍ମ କରିବେ ସଫଳ ପାଇବେ, ଆଳସ୍ୟ ହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କର୍ମ କରିବାକୁ ମନ ଭିତରେ ଜୋଶ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ସାମ୍ନା ନ କରିବା ତେବେ ତା ଆଗକୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମିଳିବ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବ। ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସଫଳତା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। କେମିତି ନା ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ଆଉ କର୍ମ କରିବେ। କର୍ମ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବେ କର୍ମର ଫଳ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଯୋଉଠି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଭଳି କିଛି ଧର ଆୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଅବହେଳାରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଆୟ ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଏ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ କୁଳର ମୁଖ୍ୟ ରହିବ, ବିଦ୍ୱାନ ରହିବ ଏବଂ ସଦାଚାରୀ ରହିବ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସୀ ରହିବ, ବିଷୟାପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ରବତୀ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ଆଉ ଟିକେ କ୍ରୋଧିନୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚୌର ଭୟ, ଅଗ୍ନି ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଗୃହ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାରରେ ରୋଗ ପୀଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗିକି ରହିବ। ତେବେ ଏ ମାସରେ ମୂଳା, ବରକୋଳି କେବେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି କର୍ମକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି
द वर्ल्ड कार्ड आपन साथी रे बहुत किसी घटना घटी घटी आसुची आउ से घटना भी मध्य किसी शिक्षा आपको मिलूची जहाँ आपको शिक्षा मिलूची ता भी आपनकर जानिबा भी निहाती जरूरी अछि। आपण जो पोजिशन रे अछंती बहुत भलरे अछंती बहुत परिश्रम करूछंती जहाँ पाई आपण एठी आसिकी पहुंची पारिछंती जहाँ भी आपण ताकू लेकी खुशी होतु ताले जाई भगवान आपनको आउरी किछि देबे। आपण वर्तमान प्रस्तुत होउछंती सब परिस्थिति को सामना करबा पाई बहुत भल कथा। वर्तमान आपको सब बुझा पड़ुछि कि आपनकर आवश्यक कोन आपनको कोन करबाकू पड़िबो आपनकर किछि नुआ आरंभ करबार जोग आपको सूचना देखा देउछि। जदि प्रेमी जुगलक कथा मु कहबी मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने आपनकर सब इच्छा पूर्ण होबाकू जाउछि। आपनकर रिलेशनशिप को लेकि दुई जनक भितर प्रेम भल पाइबा बढ़ी बढ़ी चलिबो। सिंगल जो माने भाई भौणी माने अछंती तेबे निज ऊपर टिके ध्यान अधिक दियंतु आपनको आपनकर मन पसंदर पार्टनर निश्चित मिलि जिवो। तेणु आपण जहाँ करूछंती जो बंधन रहछंती आपनक पई बेस्ट अर्थात सबुठु भल बंधन। आपनकर बुद्धि को आपनकर शक्ति को ठीक भाव में सदुपयोग करंतु देखिबे आपण सफलता सीमारे पहुंची पारिबे। आज आपण परर उपकार करबा पई मन उद्यम रहिबो अन्य को सहाय्य करिवे आपनकर आत्मवितृप्ति रहिबो आशीर्वाद दिल भी आपनक उपरे रहिबो। आज स्पेशल कार्यक्रम में मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने मन रखंतु जे कि आपनक गृह रे जदि ए मासरे कोनोसी संतान जन्म होउछंती ताले ज्योतिष तत्व अनुसार ए मासरे जात होतबा संतान जहाँकि निश्चित कुलर मुख्य रहिबो विद्वान रहिबो सदाचारी रहिबो योग अभ्यासी रहिबो ओ विषयापूर्ण मध्य रहिबो। आ ए मासरे जदि आपनक गृह रे कोनोसी कन्या प्रथम रजवती होउछंती से मन रखंतु पुत्रवती निश्चित रहिबे आउ टिके क्रोधिनी भाव रहिबो। आ ए मासरे कोनोसी व्यक्ति जदि नूतन गृह निर्माण करबा पाई चेष्टा करूछंती मन रखंतु चौर भय अग्नि भय निश्चित रहिबो। गृहस्वामी परिवार रे रोग पीड़ा लागि रहिबो। तेणु ए मासरे ए वर्ष पाई गृह निर्माण करंतु नाही। ए मासरे मूला बरकोड़ी केबे भी खांतु नाही या पेटर बड़ धरणर समस्या सृष्टि करिताय। तेबे शुक्र बुध जोगु ए मासटी अशुद्ध काल अटे तेणु विवाह व्रत प्रतिष्ठा आदि कर्म निषेध करा जाउछि। तेबे आसंतु देखिबा जे कि बिच्छा राशि तो बेस है। बिच्छा राशि आपण इनसेंट रहिबे मन में छल कपट किछि अवश्य रहइबो नाही। आपण अतीतर पिलाबेलर कथा को लेके चिंता रहिबे सब कथारे आपण वर्तमान एमाचोर व्यवहार करिवे छोट छोट छुआ को बड़ी व्यवहार करिवे जा द्वारा आपनकर काम हे परिबा संभव हबो नाही। तेणु कार्य क्षेत्र में बहुत भल देखा देले भी नुआ उपाय कार्य करने को चेष्टा कले भी निज ठारू सान बयस पिला संगे परिवार जोग देखा देव। तेणु किसी धन आपण हाथ खर्च हबार जोग देखा देव। कौन कारण नहीं कि अर्थ क्षयर जोग आपंकर आज रहा खर्च करूँ निजर प्रतिहारा खर्च करूँ किंतु आज खर्च बा धन क्षयर जोग रही। आज स्पेशल कार्यक्रम में मोर प्रिय इच्छा राशि व्यक्ति मैंने मन रखु ज्योतिष तत्व अनुसार ये मसरे जदि आपण गृह कौन संतान एवं मसरे जन्म नेला से निश्चित कूल मुख्य रहिबो विद्वान हम सदाचारी हम आउ योग अभ्यासी हम किंतु विषयापूर्ण रहिबो। आउ ए मासरे आपनक गृह जदि कौन कन्या प्रथम रजवती है से पुत्रवती हम आउ टिके क्रोधिनी भी रहिबो। ए मासरे कौन व्यक्ति जदि आपण माने गृह निर्माण करूछंती ताले मन रखंतु चोर भय अग्नि भय निश्चित रहिबो। गृहस्वामी परिवार रोग लागिकी रहिबो। तेणु ए मासरे ए वर्ष पाई गृह निर्माण करंतु नाही। ए मासरे मूला बरकोड़ी केबे भी खांतु नाही। पेटरे बड़ धरणर समस्या देखा देता है पेट रोगर समस्या देखा देता है। शुक्र बुध जोगु ये मासटी अशुद्ध काल अटे विवाह व्रत प्रतिष्ठा आदि कर्म पाई निषेध से लगी करा जाउछि। एबे आसतु देखिबा धनु राशि को विषय। धनु राशि द मून का आपनक भितरे अहं भाव को त्याग करंतु आपनक पाखापाखि द्रव्य जेते जहाँ सब अच्छी सब क्लियर हो आपणकर हेबाकु थिबा कार्य किछि भल होबार रास्ता खोलिबो नहले कार्य सब जहाँ लक्ष्य अच्छी बिगड़ी जबार आज रोची। तेणु सतर्क रुहतु। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन से विशृंखलित देखा दे पारे। रिलेशन ब्रेक केबे रखंतु नाही। व्यवसाय माने मध्यम धरणर व्यवसाय अवश्य करिवे। छात्र छात्री माने विद्या प्रति आग्रह निश्चित रहिबे। ये जेहेतु मंगलकर काल अच्छी आपणकर भाव प्रवणता कारण सब बेले आपण चिंतार्थ रहउछन। आपणकर अहं भाव केबे भी सेति लागि सैटिस्फाइड हो नाही किंतु आज आपण टिके भागवा कम करंतु लोकक सहित सुसंपर्क जोड़ंतु देखिबे आपण को निश्चित भाव में सुख संतोष लाभ हबो आत्मतृप्ति हबो इच्छा पूर्ण हबो मन शांति लागिबो। आज दिन भी आपणकर भलरे समय अतिबाहित हबो। मोर प्रिय धनु राशि आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु जदि आपणक गृह कौन संतान जन्म आज है ताले ज्योतिष तत्व अनुसार ये मासरे जन्म होता व्यक्ति कुलर मुख्य रहिबो आउ विद्वान रहिबो सदाचारी रहिबो योग अभ्यासी रहिबो आउ विषयापूर्ण मध्य टिके रहिबो। यदि ए मासरे आपणक गृह कौन कन्या प्रथम रजवती हेले ताले पुत्रवती रहिबो क्रोधिनी भी मध्य रहिबो। आउ ए मासरे नूतन गृह निर्माण कले चौर भय अग्नि भय निश्चित भाव में रहिबो। गृहस्वामी परिवार रोग लागिकी रहिबो।
ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମାସରେ ମୂଳା ବରକୋଳି କେବେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପେଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପେଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ବିବାହ ବ୍ରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି କର୍ମ ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି, ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି 6 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ରହିବ। ଯଦି ବି ଅର୍ଥ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେମାନେ ଆଜି କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାଳ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଦିନ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଜାଣି ଶୁଣି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ରିଲେସନ୍ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରିବାକୁ ମନୋନିବେଶ ଆଜି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିକି ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏ ମାସରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସେ କୁଳର ମୁଖ୍ୟ ରହିବ, ବିଦ୍ୱାନ ହେବ, ସଦାଚାରୀ ରହିବ ଏବଂ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଆଉ ଟିକେ ବିଷୟାପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ରବତୀ ରହିବ, ଆଉ ଟିକେ କ୍ରୋଧିନୀ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚୋର ଭୟ ଅଗ୍ନି ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବ, ଆଉ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ପରିବାରରେ ରୋଗ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମାସରେ ମୂଳା ବରକୋଳି କେବେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୂଳା ବରକୋଳି ଖାଇଲେ ପେଟର ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ। ବିବାହ ବ୍ରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି କର୍ମ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 5 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାକି ମାନେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି, ଚୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, ସେ ଘର ଭିତରେ ହଉ କିମ୍ବା ବାହାରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ହଉ। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହିବ କହୁ, ଶାନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବେ। କାରଣ ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାଳ ଆସିଛି। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଟିକେ ଆଜି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇପାରେ। କାହା କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର କଳିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପାଖ ଲୋକ କିମ୍ବା ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁର ଭୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, এই কুম্ভ রাশির ব্যক্তিମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ଯଦି এই ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ସନ୍ତାନ କୁଳର ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ବିଦ୍ୱାନ ସଦାଚାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ରହିବେ, ଆଉ କ୍ରୋଧିନୀ ମାନେ ଟିକେ ବିଷୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ପୁତ୍ରବତୀ ରହିବ, ଟିକେ କ୍ରୋଧିନୀ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ନୂତନ ଗୃହ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଚୋର ଭୟ ଅଗ୍ନି ଭୟ ରହିବ, ଗୃହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିବାରରେ ରୋଗ ଲାଗିକି ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ମାସରେ ମୂଳା ଆଉ ବରକୋଳି କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପେଟର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ବିବାହ ବ୍ରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି କର୍ମ ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 3 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, ବୃହସ୍ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ ଇଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଜି ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିପାରେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି, ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିନପାରେ। ତଥାପି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଆପଣ ଏହାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଭଲ ହେବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରିରେ ବାଧା ଟିକେ ଆସିପାରେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆଜି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ଛଳ କପଟ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ରହିପାରନ୍ତି। କାହା ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇପାରେ। ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ନୁହଁ, ଇଏ କାର୍ଡ ବେଳେବେଳେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତାକୁ ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ କୌଣସି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଆରାମରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇକି ଆରାମସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ତେବେ ଯାଇକି ମିଳିବ। ଗଡ଼ବଡ଼ ଯଦି ହେଇଯିବେ ସବୁକିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ମାସ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଏ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ରହିବେ, ବିଦ୍ୱାନ ରହିବେ, ସଦାଚାରୀ ରହିବେ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ରହିବେ ଆଉ ବିଷୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ରହିବେ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଉଛି ସେ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବ ଆଉ ଟିକେ କ୍ରୋଧିନୀ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଭୟ, ଚୋର ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଦେବ। ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କର ରୋଗ ଲାଗିକି ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇ ମାସରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ମୂଳା ଆଉ ବରକୋଳି ଖାଉଛନ୍ତି ପେଟର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ମୂଳା ବରକୋଳି କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପେଟର ବଡ଼ ଧରଣର ପେଟ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏ ମାସରେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି କର୍ମ ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଅନେକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ନିଗୁଡ଼ କଥା। ତେବେ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନର କଥା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟୁଛି, ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରେ ବି କଷଣ ସରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।